उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आज का इंसान डायनासोर्स, मैमथ या किसी कदीमी देव-हीकल जानवर के साथ जिंदगी गुजार सकता है? यकीनन आपका जवाब नफी में होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरत जरूर होगी कि मौजूदा दौर के साइंसदान नापैद हो जाने वाले देव-हीकल जानवरों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में मगन है। ये अमल किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है और इस मुहिम में कौन कौन से जानवरों के डीएनए से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, आइए इस पर तफसील से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न एक देवमालाई घोड़ा तस्वुर किया जाता है जिसके सर पर एक सींग मौजूद होता है। कदीम किस्से कहानियों में आता है कि हजारों साल कबल यूनिकॉर्न इस दुनिया में पाए जाते थे, जबकि साइंस भी इसकी तस्दीक करती है। साइंसदानों के मुताबिक यूनिकॉर्न सी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक जानदार जिसका नाम अलीज मोदेरियम साइबेरसम है, उसे जिंदा किया जा सकता है। इस जानवर को साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। अल्दीर मोदेरियम दौरे हाजिर के गैंडे के आबाओ अजदाद में तस्वुर किए जाते हैं। ये जानवर आज से 3 मिलियन साल कबल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते थे। अलबत्ता 30,000 साल पहले ये मादूमियत का शिकार हो गए। बर्फीले इलाकों से मिलने वाले फोसिल से अंदाजा लगाया गया है कि साइबेरियन यूनिकॉर्न के डीएनए को दोबारा से तैयार करके इसे जिंदा किया जा सकता है, जिसके बाद साइंसदान एक अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि अलीज मोदेरियम साइबेरियम को जिंदा किया जा सके। साल 2018 में साइंसदानों ने इसके डीएनए पर तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि इसकी नस्ल मौसमियाती तब्दीलियों की भीड़ चढ़ी। अब देखना यह है कि क्या साइंसदान इस देव-हीकल जानवर को जिंदा करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। प्यारे साथियों, अगला जानवर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इसे आरोचिस कहा जाता है। साइंस का मौक़िफ़ है कि आरोचिस एक ऐसा जानदार था जिसने इंसानी बका में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसकी अहमियत एक तरफ, मगर हमें यकीन है कि आपने इस जानदार का नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि आरोचिस आज से कई हजार साल पहले मालूम हो चुके हैं। इस जानवर की हियत जंगली गाय से मिलती जुलती थी, जिसके सींग गैर मामूली हद तक बड़े हुआ करते थे। किसी जमाने में आरोचिस एशिया, यूरोप और अमेरिका के सब्ज़ाज़ारों में पाए जाते थे और 1672 में मादूम करार दे दिए गए। नीदरलैंड, हंगरी और जर्मनी में इस जानवर को जिंदा करने के तजुर्बात जारी हैं। साइंसदानों का मौक़िफ़ है कि बहुत जल्द वो आरोचिस की नस्ल को तैयार कर लेंगे। इस मकसद के लिए आरोचिस से मिलते जुलते जानवरों के डीएनए तब्दील किए जा रहे हैं और साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि आने वाले 10 सालों में वो एक ऐसा जानदार तख्लीक कर लेंगे जिसे आरोचिस पुकारा जा सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानकर हैरत का झटका लगेगा कि साइंसदान टीरेक्स नामी डायनासोर को जिंदा करने के दर पे हैं। ये डायनासोर्स की सबसे खौफनाक और खूनखार नस्ल में से एक है। इसकी जिसामत 2 से 3 मंजिला इमारत के बराबर हुआ करती थी। दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाले ढांचों से यह अंदाजा लगाया गया कि इसकी नस्ल दोबारा से तैयार की जा सकती है। इसके कद काट के हवाले से यह बताया गया कि यह 20 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा होता था। इसके कवि होने का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसका सर 5 फुट के बराबर होता था, यानी एक पूरे इंसान के बराबर। यह डायनासोर 66 मिलियन साल कबल शहाब साकिब टकराने से फना हुए। इस जानवर को दोबारा से जिंदगी देना यकीनी तौर पर हम इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यही वजह है कि बेशतर साइंसदान इस तहकीक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टीरेक्स नामी डायनासोर की नस्ल को दोबारा से तख्लीक किया गया तो ये देव-हीकल जानवर क्या खाया करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या ये किसी की मिल्कियत होंगे। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक परिंदे की जिसे नापैद हुए कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। इस परिंदे का नाम एवोरी बिल्ड वुड पीकर है। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि इस परिंदे को दुनिया का सबसे बड़ा हुदहुद भी कहा जाता है, यानी यह हुदहुद की सबसे देवकामत नस्ल है। ये हुदहुद अमेरिका के जनूब मशरकी घने जंगलात में बसा करते थे। इनकी चोंच एवोरी यानी हाथी दांत से मुशाबहत रखती थी, जिसकी बिना पर इन्हें इसी नाम से मंसूब किया गया। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह हुदहुद आखिरी बार 1944 में देखा गया। जंगलात का कटाव इस परिंदे के लिए इंतहाई संगीन साबित हुआ और यह हमेशा हमेशा के लिए इंसानी नजरों से ओझल हो गया। ताहम इसको दोबारा से जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में फिलिप सेडान नामी मारूफ माहिरीन हैवानात ने गिरां कदर काम किया है।
نیوزی لینڈ میں قائم اوٹاگو یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دینے والے فلپ سیڈان کا ماننا ہے کہ اس ہدہد کے ڈی این اے کی مدد سے جلد ہی اس کو دوسری زندگی فراہم کر دی جائے گی، جبکہ بیشتر سائنسدان یہ کہتے بھی پائے گئے ہیں کہ یہ ہدہد دنیا کے کسی گمنام گوشے میں آج بھی زندہ ہے، اور اگر کوئی شخص انہیں پکڑ کر اوٹاگو یونیورسٹی میں جمع کرواتا ہے تو اسے 50,000 امریکی ڈالرز بطور انعام دیے جائیں گے۔ پچھلے 8 سالوں میں مختلف افراد کی جانب سے کئی زندہ پرندے اوٹاگو یونیورسٹی لائے گئے اور یہ کلیم کیا گیا کہ یہ اواری بلڈ وڈ پیکرز ہیں، مگر ماہرین نے ان سب کو رد کر دیا۔ شاید انعام کے لالچ میں کئی افراد فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ہدہد آج بھی زندہ ہیں؟ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں وولی میمت کا۔ بین الاقوامی جینیات دانوں کی ٹیم نے کئی برس کی محنت سے دنیا کے قدیم ترین میمت کے ڈی این اے کو نکالا اور ڈی این اے کے کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل جینیاتی سلسلہ یعنی سیکونس مرتب کر لیا۔ 7 سے 12 لاکھ سال قبل سائبیریا کے علاقے میں گھومنے پھرنے والے بالوں سے بھرے 3 قدیم میمت کے دانتوں سے یہ ڈی این اے نکالا گیا۔ ان سب میں ڈی این اے کے نامکمل ٹکڑے تھے، تاہم بعد میں انہی میں سے ایک مکمل ڈی این اے مرتب کیا گیا۔ اس سے قبل ایک گھوڑے سے اخذ کردہ ڈی این اے کو قدیم قرار دیا گیا تھا، جو قریباً 5.5 سے 7,80,000 سال پہلے ہنسی خوشی رہا کرتا تھا۔ سویڈن میں قدیم جینیات کے ماہر لوڈالین کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ڈی این اے ہے۔ بالوں سے بھرے اصلی میمت در حقیقت 8 لاکھ سال قبل نمودار ہوئے تھے اور 4,000 سال قبل صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، لیکن ماہرین نے بالوں بھرے ان افرید کے جد امجد کا ڈی این اے تلاش کیا اور وہ بھی برفانی علاقوں میں ہی رہتے تھے۔ انہیں سٹیپ یا وولی میمت کہتے ہیں، جو 15 لاکھ سال قبل شمالی امریکہ پہنچے تھے۔ تحقیقی ٹیم نے 7 لاکھ سال پرانے اور 10 لاکھ سال پرانے 2 میمت کے دانتوں سے ڈی این اے نکالا اور ان کے ٹکڑوں کو جوڑنے کا تھکا دینے والا کام شروع کیا، کیونکہ کسی بھی دانت سے مکمل ڈی این اے نہیں مل سکا تھا۔ یہ تمام جانور مستقل برف میں دبے تھے اور اسی وجہ سے ان کے دانتوں کی جڑ میں گوشت اور خون محفوظ رہ گیا تھا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ سائبیریا میں میمت کی ایک قسم نہیں بلکہ کم از کم 2 اقسام کے میمت زندگی گزار رہے تھے۔ اب انتشار شدہ ڈی این اے کی مدد سے میمت نامی دیو ہیکل جاندار کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا امکان ہے۔ موجودہ دور کے ہاتھی کا ڈی این اے قدیم دور کے میمت سے 99% ملتا جلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ہاتھی میں میمت کا ڈی این اے انجیکٹ کر کے ایک نیا جاندار تخلیق کرنے کی کوشش میں ہے۔ جی تو پیارے ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی ضرور بنی ہوگی، اور اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔